pardon des péchés, mazamio ya zambi. Mingine wapendea tutatobonisha nisha aminia tu na Yesu. Mbele ya kwaje upate ubatizo, tulisema kwamba mtu atapata ubatizo. Mbele ya aminia neno la Mungu, kondisio ya pili hapo nini? Atubu zambi. Atubu zambi. Ya tatu ajue kukabula mabaya na mazuri. Amen. Pardon des péchés. Juu ata duwa batu mi ata miliari ya batu. Ulikuwa muluzi. Ulikuwa kusekte ya kuua batu. Juu mbele ya batizo taomba masamea mazambi. Juu asetan la acte 17:30 kama ulikuwa naua batu, ilikuwa najulikana ulikuwa mujinga au hakuwa na ufahamu. Utenda kwa mama, ulitosha mimba, uliua batu combien de fois? Je ne sais pas, uliua batu kwa poison. Uliua batu kuchongi masemea, kusemea batu bon. Meza unatubu unapata ubatizo, banafuta ile mazambi yote. Nasikia. Na habatafuta bure pako nakiri. Biblia sema si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, sera sauvé. Kama uyatubwako, ulitoshaka mimba uyatubwako, uliwaka batu na poison, ukakufa ndako moto. Hata unapata baptême, hautaingia kufanya mbinguni. Puisqu'il y a un lien yenye kuna kuretenir. Tulifundishaka pale lien satanique. Lien ni singa yenye kuna mpeshe mtu endelee mbele. Na ile zambi iko singa na kwa mpeshe yenye kufanya nani? Wa Mungu. Kwa ile singa ukatike fume nini? Utubu. Kama uyatubu. Atona kaya mkanizo tatosha badime sur de grâce. Siku ya mwisho kulifelo. Ndio tulisema verset tusoma tujuma Matthieu 7:21-23. Uko bengine bamwambia Yesu Kristo, tuliponyesha magonjwa kujina lako. Tulifanya miujiza. Tulihubiri kujina lako. Anamwambia nini? Si wajuu. Juu ya nini anasema si wajue, nani kamata kidogo. Juu ya nini habajue, sete juu ya nini? Mama. Mama walikuwa wanapata mafundisho. Juu ya nini habajue. Tunaenda ng'ambo ya baba walikuwa wanapata mafundisho. Yesu anasema je ne vous ai jamais connu sauter pour les serviteurs de Mungu akubariki. Ya mazambi. Mtumishi wa mazambi hata uponye batu, hata moto kutoke kukinywa. Mungu akujue. Kama unatubu na acha pale ndio ningia kufanya mbinguni. Amen. Tuko nasikilizana. Ndio atante ya pili kisha bateme ni pardon totale ya zambi zote. Pale ndio Mungu na malaika wa Mungu anakuambrase. Silika anasema mbinguni kuna kwa na furaha juu mtu mwali pale alitubu. Sasa wao peleke kutubu. Kutubu ni ubatizo ya jana, ubatizo gani? Mama Baba ningine tuko naangalia kumbe kupata mafundisho ya Mungu. Sasa utapata ufungulivu na kuna gani? Batizo ya jana ni batizo gani? Melissa. Wewe ulikosaka siku mbili Batizo ya jana ni batizo ya ukubisho. Kitubio, très bien. Tumchapie mikono. Batizo ya kitubio ni nini wa baba? Kitubio, batizo ya kitubio ni nini? Ndugu Muindo. Kitubio kwa nasikia reconnaissance ya kutoka na tafa. Kwa example na kwa ndugu Moise, unaweza kumsaidia kulangaje puesigle ene ubatizo wa kitubio? Ubatizo wa kitubio wakati unafanya zambi unaiacha na kusia zambi mikono. Très bien. Kitubio ni ubatizo wa kugeuka.
Wakati unakuwa kanisa kugeuke onekana. Mama alikuwa anapika batoto, ushabatizwa kupika batoto hakuna tena. Unakanyo mama mshauri. Ulikuwa mama akavea, unge baba akavea. Sasa unageuka ule kuekala, unge kuterasi barabara kuna kumave hapa kone tena barabara napita. Ndio kitubio. Ubatizo wa kitubio. Nani alikuwa anabatiza ubatizo wa kitubio? Mama. Nani raia na ubatizo wa kitubio? Mama Mireye. Yohane Mbatizaji. Tumchapie Yesu Kristo. Ça me donne la fierté, non qui matière iko na kamatika hata naenda, c'est pourquoi mtapata ba diplôme, mnakuwa capable ya kufundisha watu nini bingine kitubio. Amen. Donc attente ya pili ni kitubio, bana kora ndio wana kuna pombe au tena kupombe, ndio mzinifu au tena wale wako ba nyumba tu ya bazinifu kule unatupia mkongo, ulikuwa kupaterasi ya bapombe unatupia mkono ya babandi batu benye kupatiana nani masumu, unatupia nini mkongo. Na ile na fait partie ya carnet du vin ya nani Mungu, carnet du vin. Kwa kuingia ufalme wa Mungu ndio ufalme wa Yesu. Inapokuwa mtu wao ukuwe intègre, na ya tatu anasema se retourner et détourner du mal ni nini? Mal tulifundisha hapa dans délivrance des liens sataniques. Mal c'est quoi? Tu sais pas qu'on a bien, c'est-à-dire mal, c'est quoi? Maman Jackie. On a une caca bien, on n'a pas cherché à tout. Mal, c'est quoi? C'est détourner du mal. C'est détourner du mal, ni kusema kutoka kwa mabaya. Sasa mabaya ni nini? Mabaya ni zambi. Zambi ni nini? Wache. Boto isemaka ubaya wote ni shetani. Shetani wakati anaingia ndani mwa mtu ndio anaanza kusukuma afanye nini? Ubaya. Ndio tunakubibia le mal, force du mal, c'est-à-dire nguvu ya shetani. Alafu uzuri ni nini? Le bien. Kama unasoma Biblia unaona le bien tulisemaga ni nini? Le bien baba, nani atasema mkono tutashafundisha. Inakuwa sa répétition. Oui, ndugu messager. Le bien, c'est Dieu lui-même. Merci, tumchapie mikono. Ndio maisha yako soko natembea huko nafanya mzuri, sekretari anatembea na Mungu pamoja nao. Utaona roho ya kumpatia kufundisha tu basi mzuri. Huko nafanya ubaya ni shetani. Ndio anakutuma tu ufanye nini mbaya. Amen. Amen. Tumchapie Yesu Kristo. Kwa tulisemaga simamia nguvu yote ya ubaya na kwa maisha yako. Kuaziana mbaya. Amen. Tugaleta atake ya tatu. Kisha ubatizo mtu atapata le don du Saint-Esprit, mazawadi ya kiroho. Ephésiens 1:13-14. Acte 10:47. Jean 3:21. Kisha ubatizo mtu anapataka mazawadi ya kiroho. Waefeso 1:13-14. Acte 10:47. Jean 3:21. Les dons de l'esprit. Mazawadi ya kiroho iko mazawadi. Mazawadi ya kiroho na mtu kisha ubatizo anakuwa naona mandoto, mavision. Sasa mama ni muona yani mlosi. Na ni muona kuhali ya mubaya, sio unapokuwa ni lemale yote ya shetani. Na ni muona vision kuhali ya mubaya. Na ni mlotea mubaya. Donc wakati mtu anapata ubatizo, mbinguni inafanya nini? Inafunguliwa. Na ndio tuna mvula mazawadi ya kiroho inafanya nini? Inamshukia yule mtu.
Amen. C'est ce que mtu atapata après le baptême. Zawadi ya Roho Mtakatifu. Acte 2:38. Batusome kwanza. Petro akawaambia, tubuni mubatize kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Unaikala chini. Ndoa ya esprit ni wakati juma mtu kupata nini ubatizo, ndio anapataka mazawadi ya nini? Ya kiroho. Iko mingi. Uko zawadi ya uponyaji, ya maono. Utaona mtu anakuwa anapenda vya Mungu, anapenda ukanisa, usimkataze mama wala baba. Ujue anakuwa anasukuma na kitu kimoja. Unaona anakuwa anapenda kufanya mzuri, c'est ça le don de l'esprit comme multiple. Mungu anakambulia nako. Huko mwingine ya kuangalia batu, mwingine ya mkanisa, mwingine ya kuombea magonjwa, mwingine ya kusaidia batu. Ce sont des dons de l'esprit. Amen. Ndio mazawadi ya kiroho. Tona mwingine anakuwa naolota tu, saa yote wanafanya nini? Iko na ubiri batu, kundoto. Lengetia $100. Na utaona hana kina, hata na watu wanaja kumwambia baba, wewe vya Mungu, acha vya Mungu. No, hana tena amani, c'est le don ya Saint-Esprit. Amen. Azadi ya kiroho iko mingi. Unaona mtu anakuwa anapenda kukwea kanisa. Anakuwa anapenda kuangalia magonjwa, anakuwa anapenda kusaidia watu. Ça ne vient pas de lui-même, c'est un. Bateme ya kweli ni mtu aliingia kumaya mingi. Ingine yote bateme ni ya bongo. Wakamata drapeau, kupisine, je ne sais pas, kuruka moto, bakukate nyele, vyote ni vya bongo, ni vya pansi ya batu. Tuliona mawazo ya batu kwa ya shetani. Mawazo ya batu haiwezi kufikisha mtu nini mbinguni. Amen. Tunaona tushake tu wa Kenzi. Na kuna kwa mabateme ya batemo mapepo. Tulivisemea tutarudia tena fote ditang. Mungu abariki bali walikuwa wanapea kufuata mafundisho. Na njoo kama baisha kuwa na ufahamu. Njoo wakati watasikia mafundisho ya bateme hata kwa makanisa mengine, watasema tulipata mafundisho ya kweli. Na tuko na baba verse à l'appui yenye takuwa basaidia kujidefendre. Amen. Amen. Tukakuwa kusemea vendredi conséquence kinyume ya mtu mwenye anakosa bateme, mwenye hana ubatizo. Conséquence ni nini? Mtu kama unakufa ukupata ubatizo ya kweli, unaingia kuhukumu ya nani? Ya Mungu. Ndio utaenda kulifa hivyo. Na ndoona bateme iko institution yenye Mungu aliweka juu ya kuingiza mtu atoke kwa royaume ya Shetani ingie kwa royaume ya nani? Ya Mungu. Unaweza kuniambia baba bote bio dunia bote balipata bateme. Benye balipata bateme ya kweli ni batoto ya nani? Ya Mungu. Benye balipata bateme ya bongo na hawakupata bateme biko batu ya nani? Ya Mungu. Et finalité ya batu ya Mungu ni livre. Tuko nasikilizana. Livre liko sema moto ya umilele. Amen. Tuko nasikilizana. C'est pourquoi unapasha kupata bateme ya kweli. Au tusema tunakondana ni Mungu anasema kwa maneno lake. Alisema kwa Marko 16:16 tulisema tuliona anasema mwenye anaaminia neno la Mungu atafanya nini? Anaokolewa. Anapata ubatizo na naokolewa. Mwenye hakuaminia neno la Mungu hata batizo na atapata nini? Hukumu. Alors c'est pourquoi tulifundisha mengi juu ya bateme. Tukaonesha bateme ya Yesu Kristo. Tuko ba Kristo tunamfuata Yesu Kristo. Kama jina ya Kristo na pia musie haiko sinjo tujipa. Ni wanafunzi wa Yesu Kristo kumuji ya Antioshi.
bali baona balikuwa naishi vile Yesu alikuwa maisha ya maombi, ubatizo tusa, na ndio watu bakabita ba Kristo. Na ile mmo Kristo origine ilikuwa jina ya mazarao. Les gens sans valeur. Na ndio tuna ba mingi balikupatia Yesu Kristo. Mbenya bakusoma ba mingi. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin papa valeur? Ni nguvu ya Mungu. Sasa watu wanaombea mgonjwa anapata uponyaji. Mapepo nakimbia kwa nasema presence ya Mungu iko ndani mwao. Ndio watu wanakuja wanamenia tele. Amen. Unasikiliza. Sasa leo tunaenda kuona les attentes après les baptêmes. Kisha baptême mtu anapataka nini? Kisha baptême mtu anapataka nini? Kisha baptême d'ailleurs tuliona baptême ya Kristo mtu anapataka ndio nini? Wokovu, le salut. Les attentes après le baptême. Attente ya kwanza ni le salut. Romains 6, 3 à 6, Acte 4, 12. Nyuma ya baptême ya kweli mtu anapata nini? Wokovu. Je répète, Romains 6, 3 à 6. Romains 6, 3 à 6, Acte des Apôtres, chapitre 4, 12. Mwenye anapata baptême ya kweli kujina la Yesu Kristo, kumai mingi yenye kutembea, na mwenye alitubu ndani ya ule mtu yenye nyuma yake anakuwa ni nini? Wokovu. Amen. Ule mtu anakuwa mtu wa Mungu. Quel que soit les liés, les circonstances où atakutanika. Wakati tu atalika jina la Mungu, Mungu anakuja kumsaidia. Unaona hapa tu dunia, États-Unis d'Amérique ndio grande puissance. Mtu wote mwenye iko de nationalité américaine, partout kama danger na kuata ya vita, mbie banaweza kutosha budget. Huko mtoto moya ujamaa ya mke wangu bali wanaka Amerika banashanjima kwa nationalité américaine, c'était pas américaine makamuzalaka kwa mtoto wa senga wakati alikuwa pale Kinshasa. Sana kuwa pale Kinshasa habakuitika ba muziki Kinshasa. Il est de nationalité belge. Kulikuyaka avion, jet, kuya kumubeba wale mtoto. Na mama yake alikuwa angalia donc ba Congolais na pas toute famille tout comme ça, il était déjà de nationalité nani? Américaine. Baka kuya kubeba mauti. Kubali mauti bakie tena ku Congo, aisha kwa Américain. C'est pourquoi vous allez comprendre que wakati unakuwa mtoto wa Mungu, quelles que soient les circonstances, les lieux où tu te trouves, fazi yote unapatikana, Mungu anapea kusekuru nani kwa mtoto wake. Tuko nasikilizana. Et pour que Dieu vienne à ton secours, il faut que nani mtoto wake. C'est pourquoi identification ya kwa mtoto wa Mungu ya kwanza ni njia nini? Baptême. Na ndio tunaona kubateme ya Yesu Kristo. Bengine balikuwa wanaona tusa mtoto wa Maria tusa. Maintenant Dieu a témoigné. Sana pata bateme mbinguni nafungulikana. Uwe na pia kubeka sini ya Saint-Esprit na sauti nasema ule ni nani? Isemaga nini? Ule ni nani? Nani anajua mama? Mkono juu. Mama Merveille. Merci. Wakati mtu anapata bateme, les attentes ya kwanza wanakuwa mpendo wa Mungu, wanakuwa mtoto wa nini? Wa Mungu. Ule mtu anapata nini? Wokovu. Epote ya siele ya mbinguni kwake inakuwa nini? Wazi. Ndio na Yesu alipata batizo libera kwa nini? Inafungulika. Na malaika anashuka. Et je vais entrer peu nyoge nyuma. Unaona malaika nikimbiaka enda kudunia wakati gani? Noe, wakati ya Noe.
Sabatu banakufa biozo dunia tena kwa harufu tu ya kulikiri. Noe anatosha kombo na njua anaenda anakuya kula premier na kaliani kukini. Tu ya pili mai inakuwa chini. Dunia mzima inakuwa ya kuoza. Anje malaika akikala tena sentence na kamjia mbinguni akapotea. Na ndio kama unapata ubatizo roho ya Mungu itakuwa kwako. Jina lako naandikwa kitabu ya mbinguni. Ukarudilia maisha ya dhambi, Roho Mtakatifu afanye nini? Anakimbia anaenda yake. Juu yake haiko yuko viozi. Amen. Hata ikala. C'est pourquoi ça m'a pas au baptême va vous fournir. On n'a pas de à tout mai kama tomai kukitu. Yani pas au baptême. Ça c'est quel baptême? Ya bongo. Amen. Et wakati mtu anapata ubatizo, anakuwa anaita jina la Yesu Kristo ndio la wokovu yake. Kwa Acte 4:12 tushaandika. Sema quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Pourquoi alingia kufanya nani wa Yesu Kristo? Tunasikiliza. Donc attendre un peu le baptême ya kwanza, ule mtu anapata wokovu, anakuwa mtoto wa Mungu, akakufa ningendo kufanya nini wa Mungu. Kiba. So napata baptême, jina lako lingia kwa kitabu ya nini? Ya uzima. Kama unafanya dhambi tena, banafuta jina lako kitabu ya uzima lingia kwa nini? Kitabu ya mauti. C'est pourquoi vous avez vu dans Exode, je crois, 32 ou 33, et 33, 32, wakati bana Israeli barudia kuabudu masanamu, Mungu atafuta kubaua bote. Moizi anasema hapana, usibaue. Kama unataka kubaua, utoze jina langu kitabu ya nini? Ya uzima. Anasema jina lako haitatoka kitabu ya uzima. Jina itatoka kitabu ya uzima ni ajua wenyewe waifanya nini? Dhambi. Ndio tu kumaisha kosayo tunafanya dhambi. Tie esprit du royaume de Dieu. Jina lako inafutwa. C'est pourquoi ulipata mafundisho, unapata ubatizo, tu te plains. Lui ya dhambi, haupata ubatizo bongo, mapepo ile walipatisi. Amen. Tunasikilizana ndio atante ya kwanza. Mtu anapata ubatizo anakuwa mtoto wa Mungu, anapata deja wokovu. Amen. Tunasikilizana. Najua ukweli, c'est pourquoi ça alipata ubatizo, najua ukweli ya Yesu kwenda ndani mwako. Atante ya pili, kinyume ya pili kisha ubatizo. Ya pili ni le pardon des péchés. Masamea ya mazambi yote. Le pardon des péchés. Luc 24:47. Luc 24:47. 1 Jean 2:12. 1 Jean 2:12. Acte 2:38. Tunaleta ba verset mingi ni enseignement. Juu na nini utakuwa nafundisha baba. Après le baptême, mtu anapata mazambi zote. Deuxième attente, le pardon des péchés. Luc 24:47.